Nah, jadi sekarang teman-teman kita datang lagi di Tanjung Burung sama Komandor Kopassus dan teman saya Naila. Dia yang satu orang skydiving di dunia 7 continents. Dia organize semua ini dari tentara dan Navy juga datang sini dan dia mau tolong kita bersihan pantai di sini yang luar biasa teman-teman. Nah, hari ini the tide sudah keluar, jadi maksudnya semoga kita bisa lihat semua. Yang kemarin the tide is in kan, tide sudah masuk, jadi kita tidak bisa lihat semua. Tapi hari ini semoga bisa. Ayo. Pakai life jacket nggak apa-apa, Pak? Oh, itu dia. Nah, teman-teman, ini Ibu Naila, dia teman saya, dia organize semua dari orang Kopassus, dari Navy, tentara, kapal ini dia organize semua dari press juga. Ya, kita sangat-sangat appreciate tolong dari dia karena sangat bermanfaat buat Indonesia. Nah, kecuali itu teman-teman, boxnya seperti itu biasanya dari negara Norway. Ah, coba lihat, look, itu. What they're just leaving the old man. Wah, di mana-mana. Dan di sini ada billions, tidak millions, tidak juta, tapi miliar ton mikroplastik di mana-mana. Nah, ini tidak cuman like orang buang sampah. Sebenarnya tahun lalu negara China udah berhenti negara semua bawa sampah di negara itu. Kita sudah full, sudah selesai. Jadi after that banyak negara started bringing their trash to Indonesia and and then dumping it here. Look, oh Jesus. Oh my God! So many countries from all around the world stopped sending their trash to China and started bringing it to Indonesia to dump it here. And there's no recycling, there's no waste management in Indonesia, so it just kept piling up. And eventually, I believe, if I'm not wrong, the Indonesian government already stopped people from bringing their trash here and dumping it, because what are they going to do with it if they don't have any recycling and waste management program already set up, It's just going to get worse and worse. So this is not just, this is not people blaming orang Indonesia or anything like that. This is really a masalah from di dunia, kan, manusia di dunia. But because we're here in Indonesia, we all need to individually try to fix this problem because it's really crazy, guys. And the thing is, kamu pikir yang sampah kamu bisa lihat di sini itu, tapi lebih gila adalah yang sampah dalam air itu lebih gila teman-teman. Nanti kita akan bawa fishing net dan kasih lihat kamu. balik. Ayo, ayo. Careful there. You can see.
Yeah, you big boy. Ayo, ayo. Oh, kemana nih? Tungguin. I'm just little. No way. Nah, nah ini teman-teman, kita bisa recycling ini dan buat recycling buat jalan mobil yang we can replace asphalt sama ini yang it lasts 5 times longer than asphalt. We can replace buat jalan mobil, benar. Dan kita bisa juga recycling dan buat rumah yang kuat banget. Mungkin 1 kilometer ke sana. Ayo Mbak Nela, hari ini lagi berada di mana ini? Di tumpukan sampah apa ini? Nih kita ada di Tanjung Burung lokasinya. Kebenaran ini ada bule yang membawa kita ke sini. Yang kebetulan beliau sangat-sangat peduli dengan ekosistem Indonesia. Dan pasti udah pada kenal bule bolang. Didampingi juga dengan Aslok Kopassus dari Cijantung. Mas Hengki mewakili Danwing 1 Paskas. Ini kita mau menunjukkan bahwa di sini nih sebenarnya pantai kita yang terdekat dari Jakarta di Tangerang, di mana di belakangnya bandara. Ini situasi udah seperti ini dan rencana kita sebenarnya untuk membawa teman-teman tanggal 21 Januari kita untuk membantu membersihkan pantai ini. Kebenaran kita dari ini bule bolang ini juga beliau sudah membawa temannya yang ingin membersihkan pantai ini dengan teknologinya. Wow. Misternya itu lagi sedang menjelaskan bahwa akibat dari sampah seperti apa ini bisa dilihat. Nah kebenaran kita datang airnya sudah pasang, jadi agak sedikit kita tidak bisa melihat ke 100 meter ke depan. Mas Bus dikasih lihat 100 meter ke depannya itu sebenarnya ini sudah seperti lokasinya dan sampahnya ini sudah sampai 35 meter dalamnya. Buat aspal buat jalan mobil, dan kalau kita recycling ini buat jalan mobil ini it last ini lebih kuat banget dari aspal, dari tarmac. Ini it last 5 kali lebih jauh, 5 kali longer waktu long. Dan ini fishing net yang tua kita bisa recycling ini dan buat fuel buat mobil, bisa buat fuel dari sini yang dan fuel tidak ada polusi juga yang karbon bagus. Jadi intinya, oh ini juga ada teman kita dari grup 1 Kopassus mendampingi juga yang ikut partisipasi untuk rencana kita membersihkan ke depan untuk bersih-bersih bersih-bersih skala besarnya bulan besok Januari. Beliau baru saja menjelaskan dari styrofoam, dari jaring-jaring seperti ini kita bisa sebenarnya bisa mendaur ulang, bisa menjadi aspal, bisa bikin rumah, bisa bikin bensin di mana yang juga bebas polusi gitu. Jadi kita berharap saat tanggal 20 besok launchingnya, besok pembersihan besar-besaran, teman-teman bisa ikut datang bersama kita membersihkan pantai kita ini. Sayang bisa jadi tempat wisata lagi gitu. Kira-kira berapa ton di sini yang akan sudah diteliti Pak? Totalnya kita hamilitan 100.000 kita bisa lihat dari sini sampai di sana mungkin 1 kilo, tapi kita tidak tahu beberapa banyak di dalam air karena kita harus pakai mesin dredging, kita harus naik caterpillar gitu. Itu makanya susah bersihan di sini karena kita harus pakai mesin dan untuk disewa mesin mahal banget ya. Tapi we already have the guy that's gonna clean. Yes, correct, betul. Dan kebenaran
here is the plastic here on the beach is being covered. We're standing on plastic here, up to a metre high here on the beach. We're covered over this plastic. And I want to show you what I mean by this. You just take a couple of steps down here. You see there's millions of sandbags here, right? These small sandbags. Here's one for example, right? It's full of sand. With the knot tied on top of the bag. Plastik yang sudah plastik yang dimasukin pasir. Ini mereka untuk mengcover sampah-sampah ini. Jadi bukannya diangkat, sampah-sampah ini kelihatannya dikuburin di dalam pasir. Gitu. Jadi kedalamannya kita udah nggak tahu lagi si plastik ini udah berapa dalam. The knot make itself a plastic bag, but it's, no matter where you go, it's all sandbags. Ya, semuanya plastiknya udah diangkat-angkatin. Millions of them. Jadi sepertinya udah justru bukannya dibersihkan atau diapa, kita tutupin. There's millions and millions of sandbags. There's a whole wall on it. When you go on the water here, see where the wall is. Bisa dilihat Mas. Everything is dying. Like here's the consequences from it, right? Mati. Here's the consequences. This is part of the natural resources of Indonesia. Yeah. This is dying here. People need to make a living harvesting these oceans. There's nothing left in the oceans. Every last thing is dying here. Everything is dead. Semua yang dipantai di dalam sini itu semua mati karena konsekuensinya plastik ini tadi. Karena mereka juga udah nggak dapat makan dan ini semua juga seperti ini kepiting yang kita sangat sukai sekarang habis juga karena ya ini tumpukan sampah buat mereka juga polusi gitu. Misalnya kita senang makan seafood kan. Ya, so hari ini teman-teman, ini teman saya dan istri dia adalah orang yang luar biasa. Dia satu cewek di dunia yang pertama kali Tanjung Payung atau skydiving di 7 kontinen di dunia, termasuk Antartika juga, di atas Mount Everest. Dia luar biasa dan itu istri dia yang organize bawa like commander Kopassus di sini, commander Paskas di sini, commander Navy. Sangat bermanfaat dia. There's no way we could do this without her help tanpa tolong dia. But it's crazy, you know. Like the tide is still in, but you can. It's lower than before. You can see it everywhere. Mungkin lebih 100 meter di depan masih seperti ini di mana-mana, dan mungkin 3 sampai 5 meter dalam semua sampah guys. Ngomong sama dia ya, sama Nala. Dan sebenarnya teman-teman, ini sampah dari negara mana-mana di dunia, benar, tidak cuma dari Indonesia. A couple of years ago, China stopped everyone from sending their trash to China because the landfill sites were getting too much, and so on and so forth. So then the rest of the world decided to start sending all their trash to Indonesia, and that's okay if we already have a waste management plan and we already have a recycling plan in place, because then Indonesia can make a lot of money from recycling. But we don't have any of that in place, so other countries are essentially bringing their sampah di sini and just dumping it, and then udahlah, you know, out of sight, out of mind. They're using Indonesia as a dump site, you know. And then also kita harus kasih edukasi orang like kampung di dekat sungai, di atas gunung, jangan sampah. But we cannot just say jangan sampah, because dia akan bilang sama kita, ya, bagaimana saya taruh sampah kan. So we need to come up with the method where we can collect semua juga. Tapi teman saya bisa melakukan itu. Semoga government mau collab sama teman saya Kirin. Dia pintar banget sama recycling, sama koleksi semua, dan dia orang bermanfaat dan dia orang hati gede, benar. Coba lihat di sini sama Kopassus. Dari Kopassus dan Wing 1 yang juga akan membantu kita untuk
tempat ini beach landing untuk skydiver. Kemudian saya skydiver dari pihak kita, sebenarnya kita kenapa tidak ini dekat rumah, bisa jadi beach landing, kan bisa jadi tempat wisata kalau bersih kan. My friend Ali's just saying, if we have companies like, for example, Caterpillar, just for example, you know, or big construction companies that could help us with bringing in the machines to clean this, that would be incredible. And as well as companies who have like landing crafts, or maybe even like the Marines or the Navy, or you know, the Fisheries Board, or just someone who has the ability to bring a landing craft in here to bring the machines, and hopefully someone can, you know, help sponsor us. Like, again, I'm just using Caterpillar as an example because we all know Caterpillar, you know, JCB, whoever, you know, can sponsor us to bring the machine here and help clean this beach. It's going to be so incredible, and of course we will give your name and your details to on my YouTube and on the TV news stations as well. It's going to help. That's pretty much what Isla was just saying there. Because if you try to clean this just with volunteers, of course we're going to make the top surface look a little bit decent, but it's not going to look much better than this because it's just impossible. It's about 5 meters deep. Nah guys, so like if you look at the beach, kalau kamu lihat di pantai sini, oh sorry, if you look at the beach here, it's all tide, you know, been filled with sand and tide, like filled with sand and tide. So like they've tried, someone, we don't know who, someone has filled up tons and tons and tons, millions of these bags to hide it, you know. But now that, you know, we've already covered that, at least now we're really getting the help from the commanders of the Special Forces to help us with this beach. And have a look behind us. Look, it literally goes on for kilometers. Berapa kilometer lewat sana teman-teman, dan beberapa kilometer lewat sana juga, dan beberapa meter di dalamnya, and so many meters deep also. Nah sekarang teman-teman, kita mau coba ambil sampel dari udang farm. I know this is not the proper equipment, tapi it's all we have lah gitu. Okay. So this is from the prawn farm, dari farm udang. Nanti kita kasih resultnya. Jadi kita sudah jalan pakai kapal, tapi the plastic sudah nyangkut sama engine kapal. Sama kita mesin? Iya, sama mesin. Kita harus Oh, Pak. Biasa. bagus. Gede banget plastiknya. Ada plastiknya? Ya. Tuh. Coba lihat. Lihatin di sini, Pak. Oh, Dah. Itu kelihatan itu udah habis jalan. Caught a good one, Kieran. What's that? You caught a good one. Yeah, it's yeah. Nah teman-teman, sekarang kita tarik net dan kita mau lihat sampah dari sungai yang floating di mana-mana dari sungai. Kita tarik dari sini. Nah, ada satu ikan dari net ini, tapi ini kita ada ini dalam netnya. Satu kali kita pull, ada semua ini sobek dan satu ikan. Wah,
Kasihan banget ya teman-teman. Kasihan ada Ini kalau lama bisa nggak kuat ngangkat. Ya. Iya. Ini sebentar pada sobeknya. Iya. Ini pada rusak. Oh, udah rusak ya, udah sobek. Ini kalau nggak sobek banyak cali. That is tore. That is So the net, when you're dragging the net, already sobek. We already got a hole in the net because there's actually ada beberapa banyak pohon di dalam air kita tidak bisa lihat dan nah sobek itu. Nah sih. Lebar. Yeah. Pada rusak. fiberglass from a boat, a sunken boat. It hit a small little wreck on the bottom and it just ripped the shit out of the Ini net. fiberglass dari kapal yang lain. Buat sampah terus. Jadi semua sampah ini buat satu ikan ini. Kasihan banget ya. Tapi gak apa-apa, kita akan memperbaiki area di sini sama tolong dari Kopassus dan dari Paskas dan dari Navy dan orang baik di Indonesia sekarang akan tolong kita memperbaiki area dan buat yang area indah banget lagi. Nah, siap. And a question for him in a minute then, right? A question for him there in a minute. How bad has fishing got here in the last 20 years? How much fish used to catch and how much fish do they catch now? Yeah. And is plastic, how much is plastic affecting? Like they couldn't pull the net because there's so much shit on the bottom. Yeah. Ripping the net. So ask him like, what was it like before? Yeah. Like 10, 20 years ago, what's it like compared to what it's like now? Pak, abang teman saya mau tanya, di sejarah mungkin saat Bapak like masih kecil dan masih mancing, itu rasanya apa di sejarah dan rasanya apa sekarang? Berbeda apa? Ya berbeda semenjak ada limbah ini ikan kurang. Kurang ya? Dulu jaring kakap di kali itu banyak sekali ini pada itu semenjak ada limbah ini. Iya. Sampah karena pabrik-pabrik ini kalau bulan 10 11 itu airnya itu kayak apa ya? Kayak semacam got. Iya. Hitam sekali bau. Nggak bisa ada ikan masuknya. Okay. Pada mati itu kan. So Papa's just saying when he was a kid, he's roughly saying, sorry, when he was a kid and fishing, there used to be loads of fish in the river. The river used to be so much clearer. And now obviously there's loads of factories all the way up the river dumping all of the stuff into the river, making the river polluted, making it dark in colour and dumping all their crap into the water. And now he's saying there's no fish. As you've just seen, we dragged that for about 10 minutes. We got all of that trash for, you know, one fish. And previously we've dragged it like 3 times and all we got was trash and we didn't get any fish. This is the first time we've ever got a fish when we're dragging it. And Papa's just confirming that yeah. Semenjak limbah masuk ini tahun 2001 nih. 2001 ya? Iya. Saya masuk 2020 masih bagus. Sekali masih belum ada limbah. Oke. 2001 sampai kemarin 2020 itu. Ini kalau musim kemarau, kalinya ini kayak macam hitam, kayak got itu. Iya. Nggak bisa dipakai apa-apa, ikan nggak tahan di kali sini, nggak ada ikan sama sekali. Okay, so he's saying before 2001, like it was fine for fishing, and then after 2001, maybe, I don't know, maybe there was more factories or just, you know, something happened after 2001 that just, the whole rivers just became horrible, polluted, full of trash, full of toxin, chemicals, and there's no fish. That's what he's saying. After 2001, everything has been terrible. We're here today with an Indonesian fisherman. He's typical days fishing. Guy says years ago there was fish here. This river and outside here in the ocean was full of fish. Now there's no fish. Today he caught one fish, one barramundi, and a boat full of trash. Unfortunately, this is a common occurrence all over the world, not just here. And unfortunately, if you don't do something, these people here, they can no longer survive. Okay? Yep. And Kieran, we were just wanting to ask, how did you first find this place? Tanjung Burong, how did you first find Tanjung Burong? Because I mean, it's way out here, no one knows about it. How did you find it? We got a boat, we hired out a boat here in Jakarta. Yeah. We went around the coast. Okay. Just like around the coast, looking for areas here that is hard to get to. Okay. Areas that, you know, might be a little bit different than places on the beating track. Yeah. It's like some of the islands offshore here. Yeah. You've got some of the islands here that are not lived on. There's 17,000 islands, I guess, here in Indonesia. Yeah. Some of the islands are very safe. Yeah. It's a shame
shame. It's some of the most beautiful islands in the world. Yeah. You've never seen anything so pretty. Yeah. And nobody living on them, and they're covered in trash. But there's trash there from Vietnam, there's trash from Malaysia, there's trash from the Philippines, there's trash from all over the world, not just from here. It comes from everywhere, and it just washes up on the beach there. It's sad, it's brutal to see. Oke. Terima kasih ya Pak untuk Ya, tolong sama-sama, kita dan Pak. Ya. semoga kita bisa tolong Pak nanti Ya, 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 ya. Siap. Terima kasih. Makasih, Mister ya. What do you gotta say? Oke guys.